Hadir, Miss. Sapri Dharma. Present, Miss. Zaskia Adiosa. Present, Miss. Moshida. Present, Miss. Oke, who is not present? Siapa yang tidak hadir? Iqbal, Miss. Kenapa dia tidak hadir? Nggak ada kabar. Baik. Oke, now I want to ask you some question. Miss akan memberikan kalian pertanyaan sebelum memulai pelajaran. Do you like fairy tale? Apakah kalian suka cerita dongeng? Suka, Miss. Oke, what is your favorite fairy tale? Apa cerita favorit? Apa cerita dongeng favorit kalian? Kancil, Miss. Kancil. Terus ada lagi? Gak ada. Miss. Gak ada. Oke. Oke, student. Who is the main character? Kalian tahu? Cinderella. Oke, very good. This is Cinderella. Oke, student. Oke, before you read the text, what happened in the story? Menurut kalian apa yang ada dalam cerita ini? Apa yang kalian pikirkan tentang cerita Cinderella yang tadi? Cinderella menabui pangerannya, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya, Miss. Ya, boleh. Oke, student. Jadi kita hari ini akan belajar tentang naratif teks. Okay, today we are going to learn about narrative text. After the lesson, you can identify the character and understand the story. Jadi kita hari ini akan belajar tentang narrative text. Setelah mempelajari narrative text ini, kalian diharapkan bisa memahami materinya dan memahami struktur dari teks naratif tersebut. Oke, sejauh ini, apakah kalian ada yang tahu what is narrative text? Ada yang tahu narrative text itu apa? Belum tahu, Miss. Oke, jadi naratif teks itu adalah teks yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian untuk menghibur si pembaca. Biasanya naratif teks ini berisi karakter, problem, dan yang terakhir problem solving. Jadi naratif teks ini biasanya terdiri dari tokoh, masalah, dan penyelesaian masalah. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah memahami naratif teks itu apa? Sudah, Miss. Oke, selanjutnya before you read the text, Miss give you vocabulary, oke? Oke, student, please repeat after me. Yes, Miss. Castle, yang artinya Istana. fairy, yang artinya party, yang artinya Pesta. kingdom, yang artinya Kerajaan. dance, yang artinya Menari. beautiful, cantik. Okay, this is vocabulary that will make easier for you during narrative text later. Jadi vocabulary ini akan membantu kalian membaca teks naratif nanti, oke? Now we are going to read narrative text together. Miss send text via WhatsApp group, oke? Student, do you have the text? Apakah kalian udah ada teksnya?
king invite all the girls in the kingdom to royal party. Cinderella want to go, but his stepmother did not allow him. But his mother did not allow him. Cinderella felt very sad. Cinderella felt very sad. Suddenly, a very good mother appeared and helped him. A very good mother appeared and helped her. She used magic to give Cinderella a beautiful dress and glass slippers. She used magic to give Cinderella a beautiful dress and glass slippers. Cinderella went to the party and danced with the prince. Cinderella went to the party and danced with the prince. At midnight, Cinderella ran away because the magic ends. Cinderella ran away because the magic She left on a glass slipper behind. She left on glass slipper behind. The prince served for the girl warm food with the slipper. The prince returned from the girl whose food with the slipper. Finally, he found Cinderella. They got married and lived happily ever after. They got married and lived happily ever after. Okay, now we'll ask you some question about the story. Jadi Miss akan memberi pertanyaan tentang teks yang telah kalian baca tadi. Baik, Miss. What is the main character? Cinderella, Miss. Okay, very good, Andi. Did Cinderella go to the party? Cinderella pergi ke pesta, Miss. Okay, very good, Dipa. Is this story happy or sad? Happy, Miss. Okay, student. What did Cinderella leave behind when she left the party? Cinderella meninggalkan satu sepatu kaca, Miss, atau glass slipper. Okay, good job, Abi. Yang terakhir, what helped Cinderella go to party? Seorang peri membantu Cinderella pergi ke pesta, Miss. Okay, good job, Dipa. Okay, now let's identify the next factor. Jadi sekarang kita akan mempelajari struktur dari teks naratif, yaitu identifikasi dulu. Jadi naratif teks ini ada 3 struktur, yaitu orientation, communication, and resolution. Okay, the first structure ada orientation. What is orientation? Ada yang tahu? No, Miss. Jadi orientasi ini adalah bagian awal cerita yang biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, waktu dan situasi awal cerita tersebut. Contoh dari teks naratif tadi pada for example-nya in Cinderella story, what know Cinderella in how she lived with a stepmother and 2 stepsisters. Nah, di situ udah dijelaskan ya bagaimana kehidupan Cinderella itu sendiri, dia tinggal bersama siapa, dan di situ udah dijelaskan situasi awal kehidupan Cinderella. Selanjutnya yaitu ada complication. Complication ini adalah, Saya tahu, Miss, artinya. ya apa itu lagi? Masalah yang bikin cerita jadi rumit, Miss. Ya betul. Atau yang lebih singkatnya itu adalah komplikasi ini adalah bagian awal munculnya masalah dalam cerita tersebut. Dalam for example dalam cerita Cinderella tadi, pada bagian Cinderella ingin pergi ke pesta namun ibu tirinya melarangnya. Nah, di situ udah ada konfliknya yang menunjukkan kata but menunjukkan adanya konflik antara Cinderella dan ibunya.
ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, good job, Safri. Udah konfirmasi. Selanjutnya, what is the moral value of Cinderella? Dipa. Kita harus bersikap baik, sabar, dan tidak mudah menyerah. Oke, excellent. Selanjutnya